Shimna Football Club ni bakhakti tini Juntal ni Brishal Mari Shangrong Shalo Football thungnai rokno bagjakha jersey C Division Tournament ni bagai Football thungnai rokno jersey bagjakha Umakanto Mini Stadium ababai baksha Football thungmungbai kerengjak rok practice khlai tonglaikha Final beskangni C Division Tournament batalaina bagai Actually, tini sana mo sumakai jang asaklay 2026-27 ni Tripura Football Association C Division League jang tesya bosoro haina hai participate khai tong amo chini bagai taklay khadi arang nai 3 years Shimna FC je participate khai tong mani kaisa Tripura club যেটা অফিশিয়াল ফুটবল ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফিশিয়াল লিগ থাंना নাই दङ তো হাইনো হাই তাকলাই जों টিম সানামকা Shimna FC ni হইতে তো চিনি টিমও তাকলাই যে প্লেয়ার্স রক दङ माने বরক যত জায়গান दङ কৈলাসহর ধর্মনগর দামসরা কাঞ্চনপুর সাউথ ওয়েস্ট যত জায়গান মিলি ন তাকলাই जों টিম সানামকা Chini timo taklay maximum freshers jang actually Shimna Football Club youth rok no chances ri tong o je professional football thangna bagai to jang haina hai tini chini jersey set reveal khaika jeta jang no chini Hajamara block hoite sponsor khaika borok thanai 3 বছর jabo jang no sponsor khai dong belai belai khano jang video sanno hambai mario जोंनो आमसुक सुबामा बागै बरक ते जोंनो बल ओंखाय चिनि सक्स फुटबल दिबै जोंनो आमसुक सुबामा बागै थैंक यू सो मच नरक जतनो फाइबाय दे चिनि खेलाफोरो फिक्सचार दङ जों रिरवानो नरक फाइ जोंनो किसा सपोर्ट करि थैंक यू Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact